फ्रेंड्स नमस्कार। आज एनएसटीएल पैन कार्ड विषय आपको सूचना देवी केमिति आपण निजे करें ता विषय में आम सूचना देवु। देखे एनएसटीएल सर्च करला परे आपण कौन करेंगे ना प्रथम ऑप्शन को चूज करदे। चूज कला परे आपण कौन यही इंटरफेस टी आसीज। देखु प्रथम ऑप्शन को आपण चूज करने पूर्व जदि आम चैनल को प्रथम थर पर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु, बेल आइकन को दबाई दिंतु। देखो ये प्रथम ऑप्शन को चूज करेंगे ऑनलाइन पेन एप्लिकेशन को चूज कला देखो इंटरफेस टी ये आसीज। अप्लाई ऑनलाइन प्रथम ऑप्शन को चूज करेंगे। तापर देख न्यू पेन इंडियन को आप 49 को चूज करेंगे। इंडिविजुअल चूज कले तापर तल को आसतु। तल को आसिले आप द्वितीय पेज टी आसीज। देखु अपेक्षा करते तापर तल ऑप्शन को जीवे। देखु प्रथम आपंक न्यू पेन इंडियन सिटीजन फ्रॉम 49 तापर इंडिविजुअल कले। इंडिविजुअल तले अच्छे टाइटल टाइटल को मु जो लेडीज थे सेमती जो मैंने पुरुष थे श्री जमी थे चूज करना। मुझे श्रीमती को चूज करनेली। तापर आपणकर लास्ट नेम फास्ट नेम एंड मिडिल नेम एठार देवा पड़ो। मुझे प्रथम नाटा दे दूची। प्रथम लास्ट नेम टा लिखी दूची। तापर आपण कौन करेंगे ना फास्ट नेम टी एठार चूज करेंगे। फास्ट नेम टा लिखिदे। लिखिदेला आपणकर मिडिल नेम ना इथे आब लिखार आवश्यकता नहीं। तापर हूँ डेट ऑफ बर्थ एठार चूज करने। देखु ये चूज करने डेट ऑफ बर्थ टी को चूज कला एठार ईमेल आईडी टा देदेवे। ईमेल आईडी देला आपन कौन करेंगे ना एठार मोबाइल नंबर टे देवे। ईमेल आईडी हम दे दूची। ईमेल आईडी देला मोबाइल नंबर टी देवे। ईमेल आईडी दे देली। मोबाइल नंबर टा एठार दे दूची। मोबाइल नंबर टा देला परे आपण एठी टर्म एंड कंडीशन को चूज करेंगे। देखो एठार टर्म एंड कंडीशन को चूज कली। तापर तल को गली रोबोट क्लिक कली। क्लिक कला सबमिट करी। सबमिट कला ये इंटरफेस टी आसीज। एनक्लोजमेंट नंबर एठार शो करुच्ची। तापर तले देखिए क्लिक करेंगे। क्लिक कला एठार सेव करदे। सेव डिफॉल्ट करदे कला मु फिजिकली डॉक्यूमेंट पठेबा चाहूँगी। आपन फिजिकली को क्लिक कली एठारे आधार कार्ड रो शेष 4 अंक एठारे लिखिबे। आधार कार्ड रो शेष 4 अंक नंबर टी एठारे भरदेवे। भरदेला परे तले अच्छे आधार रे जहाँ ना थिबो सेही बड़ी नाटी एठारे लिखिबे। लिखि साला परे आपण आधार रे जहाँ ना थिबो सेही बड़ी लिखिदेवे। लिखि साला परे आपण तल को जिवे। तल को गला परे एठारे फीमेल चूज करिवे। तापर एठारे तांकर बापांकर ना लिखिबे। लास्ट नेम एंड फास्ट नेम मिडिल नेम एटार बापांकर ना लिखि सारा परे आपण लिखि दउची बापांकर ना लास्ट नेम फास्ट नेम लिखिदेली। लिखि सारा पर देखंतु तल को आसीबे। क्लिक करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक कले नो इनकम रे क्लिक करेंगे। नो इनकम क्लिक कला आपणकर एड्रेस लिखे। जहाँ आपण आधार कार्ड रे जहाँ एड्रेस थी से एड्रेस टी एठार लिखे। लिखिदे आपणकर ग्राम विलेज तापर पोस्ट ऑफिस तापर हूँ आपणकर सब डिवीजन बा ब्लॉक लिखिदे। तापर सिटी बा डिस्ट्रिक्ट पाखरे सिटी बा डिस्ट्रिक्ट लिखिदे। लिखि सारा आपंकर कंट्री चूज करेंगे। आम हूँ इंडियन से इंडिया आप चूज करने। चूज कला आप स्टेट कौन स्टेट ओडिशा को चूज कली।
ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ପିନ୍ ନମ୍ବରଟା ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଡ଼୍ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର କେତେ 91+91 ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ +91 ଦେଖନ୍ତୁ +91କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ସେଟ୍ ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୋଡ଼୍ ଆସିଯାଇଛି, ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶୋ କରିବେ। ଦେଖ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଶୋ କରିଥିବ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଥାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିନେଉଛି। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ ହିମସେଲ୍ ଏଠାରେ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିଦେଲି। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବମିଟ୍ଟା କରିଦେଉଛି। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଫାଷ୍ଟ 8 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖିଦେଉଛି 8 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବରଟି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନେଉଛି। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କରିଛି କେଉଁଠି ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ଗାଁ ନାଁଟି ଏଚ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଠିକ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏଚ୍ ଅକ୍ଷରଟି ଥିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିନେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କଲି। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ସବୁ ନେକ୍ସଟ କରି ଯିବି। ପୁଣି ସବମିଟ୍ କଲି। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ 8 ଡିଜିଟ୍ ଆଧାର ପ୍ରଥମ ଆଧାରର 8 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ 4ଟି ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ 8ଟି ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଇକି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା 106 ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେ କନଫର୍ମ 107 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଇଡି ଆସିଯାଇଛି। କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, QR କୋଡ଼୍, ୱାଲେଟ୍, UPI ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି QR କୋଡ଼୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି QR କୋଡ଼୍ଟି ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଚାଲି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲରେ ବି କରିପାରିବେ, କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ କେମିତି PDF ବନେଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠାରେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବୁ। କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PDFଟି ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମସିହା, ଆପଣ କେଉଁ ତାରିଖ, କେଉଁ ମସିହା, କେଉଁ ମାସ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଯିବ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କନଫର୍ମ କଲି। କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଅଥରାଇଜେଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖ, ମାସ, ମସିହା ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିଦେଇକି ଓକେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନେବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଫଟୋ 2ଟା ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ ସେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ଫଟୋ ଦରକାର। 2ଟି ଫଟୋ ଦରକାର, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଯେଉଁଠି ଦେବେ ସେ ଫଟୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉପରୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି କ୍ରସ୍ କରିଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ରହିଛି, ଏ ଘରେ ଫଟୋ ତଳେ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେଇ ଘରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତା ପଛ ପେଜ୍ଟା ହେଉଛି
आउ गोटे सिग्नेचर करिया पड़िबो एवं आधार कार्ड रे सिग्नेचर करिया पड़िबो कला परे आपण स्पीड पोस्ट करदेबे हे जिवो। स्पीड पोस्ट करने पे आपन को 40-50 टंका भितर आवश्यक रही जाउची आपण 150 टंका भितर पूरा संपूर्ण हो आपन निजे करि परिबे काहारी आवश्यकता नहीं जदि न करिवे आपन एही भली आपन फॉर्म फिल करके पीडीएफ टी डाउनलोड करके आपन निजे ही करि परिबे केमिति करिवे पे ता मध्य मो फुल प्रोसेस आपन को बतै देछि जदि एथिरे कोनोसी उणा रहे ताले आपण पुणी थरे वीडियो को जाइकी देखिकी निजे करि पारे वीडियो भीतर जदि आउ किछि जानिबार थिबो ताले आपण कमेंट बॉक्स रे आसी कमेंट करंतु मो ताहा संपूर्ण भाव रे आपण को सुझेया पई बा बुझेया पई आउरी ओटे वीडियो मध्य मो आपण को दे देबे। देखंतु प्रथम थर पई हम चैनल को जदि आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु बेल आइकन को दबाई देंतु। थैंक यू। जय हिंद।